அபிஷேகம் പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവം. அபிஷேகம் என்று சொல்வது ஒரு பெரிய காரியம். ഈ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ച് ഒരുത്തൻ കുറേ നടന്നതാണ്. இந்த அபிஷேகத்திற்காக ஒருவன் ஏக்கத்தோடு அநேக தூரம் நடந்தான். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பெதேல் வழி, பெத்தேல் வழியாக, சமரியா வழியாக, யூதா வழியாக, எரிகோ வழியாக, யோர்தான் வரை யாத்திரை செய்து யோர்தான் வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணினான். அவனுடைய பெயர் எலீசா എന്നാണ്. எலீசா என்று. அவன் அபிஷேகத்தை கொதிச்சு, அவன் அபிஷேகத்திற்காக ஏங்கினான். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து கேளுங்க, அபிஷேகത്തിന് ஒரு கொதி ഉണ്ടോ? அபிஷேகத்தின் மேல ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறதா? அபிஷேகത്തിന് ஒரு ஆഗ്രഹം ഉണ്ടോ? அபிஷேகத்தின் மேல ஒரு ஆசை இருக்கிறதா? அபிஷேகത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് കൊതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, அபிஷேகத்திற்காக நீ ஆசைப்பட்டால், നിനക്ക് ചില യാത്രകളുണ്ട്, உனக்கு சில பிரயாணங்கள் உண்டு, ചില കാത്തിരിപ്പുകളുണ്ട്, சில காத்திருப்புகள் உண்டு. വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്നവർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ஆண்டுகளாய் காத்திருந்தவர்கள் இதற்குள் இருக்கிறீர்கள். കാത്തിരിപ്പിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ പകല്. உன் காத்திருப்புக்கு முடிவு இந்த பகல் வெளிப்படுகிறது. സഭ പണിത് 28 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, சபையை கட்டி 28 வருஷம் கடக்கும் போது, നിന്നോട് കർത്താവ് പ്രവചിക്കുന്നു, உன்னோடு ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ദൈവം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന പകലായി. உன்னுடைய காத்திருக்குதலுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை தேவன் இந்த பகல் வைக்கிறார். അഭിഷേകത്തിന്റെ പിന്നെ പോയ ആരും ദുഃഖിച്ച ചരിത്രമില്ല. அபிஷேகத்திற்கு பின்னால போன யாரும் துக்கப்பட்ட சரித்திரம் இல்ல. അഭിഷേകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയ ആരും, அபிஷேகத்திற்கு பின்பதாய் போன யாரும் തോറ്റുപോയ ചരിത്രമില്ല. തോറ്റുപോன சரித்திரம் இல்ல. ജയം 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 ജയം, வெற்றி வெற்றி ജയം வெற்றி. മനുഷ്യനെ അല്ല നീ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, നീ മനുഷ്യനെ അല്ല പിൻപറ്റ വേണ്ടിയത്, അഭിഷേകത്തെ. അഭിഷേകത്തെ പിൻചെല്ലുന്ന ഒരു തലമുറ, അഭിഷേകത്തെ പിൻപറ്റുகிற ഒരു തലമുറ, അഭിഷേകത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന തലമുറ, അഭിഷേകத்திற்கு பின்னால நடக்கிற ஒரு தலைமுறை. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, എലിയാ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും മുൻപ്, എലീശയോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. എലീസാവോട് ഒരു കേൾവി കേട്ടാർ. വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഫോർ യു? ഞാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? എന്ന് ചിലരുടെ ചെവിയിൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. இன்னைக்கு சிலருடைய காதுகளில் அந்த சத்தம் தொனிக்கிறது. ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട്, கர்த்தர் இங்க இருக்கிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்க இருக்கிறார். ചെവിയിൽ ചോദിക്കുന്നു. அந்த தேவன் உன் காதுகளில் கேட்கிறார். എലീശയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ, எலிசாவோடு கேட்டது போல, വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഫോർ യു? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? அந்த சத்தத்தை கேட்கிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എലീശ പറഞ്ഞത്, எலிசா சொன்னது, നിന്റെ വീട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി തരാനല്ല പറഞ്ഞത്, உன்னுடைய வீட்டை என் பேருக்கு எழுதுன்னு சொல்லல. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം എനിക്കൊന്ന് എഴുതിത്താന്നല്ല പറഞ്ഞത്, உம்முடைய திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு எழுதித்தாருன்னு கேட்கல. നിങ്ങൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ ബെൻസ് ഇങ്ങോട്ട് തരാനല്ല പറഞ്ഞത്, சோத்ரன் நீங்க ஓட்டி கொண்டு வந்த அந்த பென்ஸ் கார் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்கல. നിനക്ക് ബെൻസ് തന്ന, உனக்கு பென்ஸ் தந்த, வீடு தந்த, മുന്തിരിത്തോട്ടം തന്ന, திராட்சை தோட்டம் தந்த, അഭിഷേകം എനിക്ക് വേണം. அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும். മനസ്സിലായില്ല? உங்களுக்கு புரியலையோ? യെസ് 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 യെസ്, anointing. அபிஷேகம். നീയാക്കി മാറ്റിയ അഭിഷേകം, உன்னை நீயாக மாற்றின அபிஷேகம், നിന്നെ വലിയ പ്രവാചകനാക്കിയ അഭിഷേകം, உன்னை பெரிய தீர்க்கதரிசியாக்கிய அபிஷேகம், ആഹാബിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ അഭിഷേകം, ஆகாப்புக்கு முன்பாக நிறுத்தின அபிஷேகம், ഈസബേലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ അഭിഷേകം, യേസബേலுக்கு മുൻപാக நிறுத்தின அபிஷேகம். நல்ல ஆராதிங்க, நல்ல ஆராதிங்க. നിർത്തരുത്. ആഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറ്റിയ അഭിഷേകം, ആഗാപ്പിൻ അരൺമനയ്ക്കുൾ കൊണ്ടുപോன അഭിഷേകം, കർമ്മേലിന്റെ മലയിൽ നിർത്തിയ അഭിഷേകം, കർമ്മേലിൻ പർവ്വതത്തിൽ നിർക്കപ്പണിന അഭിഷേകം, 850 ബാലിന്റെ പ്രവാചകനെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠയെയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ അഭിഷേകം, 850 പാഗാൽ ദീർഘദർശികളെയും അസ്ത്രോത്ത് എன்கிற ആമേൻ വിഗ്രഹ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഈ സുട്ടരിந்து போட்ட അഭിഷേകം, കർമ്മേലിൽ തീ ഇറക്കിയ അഭിഷേകം, കർമ്മേലിലെ അഗ്നിയെ ഇറങ്ങപ്പടിന അഭിഷേകം, ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന്റെ
മുമ്പേ ഓടുമാറാക്കിയ അഭിഷേകം, ஆகாப்பின் ரதங்களுக்கு முன்பதாய் ஓட பண்ணின அபிஷேகம், ശത്രുവിനെ പിന്നിലാക്കിയ അഭിഷേകം, சத்ருவை பின்னுக்கு தள்ளின அபிஷேகம், മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ച അഭിഷേകം, மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பின அபிஷேகம். എനിക്ക് അത് മതി. எனக்கு அது போதும். ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാ? அதை கேட்க ஆயத்தமா கேளு. കൊതി, അതാ കൊതി, அதுதான் ஏக்கம், அதுதான் ஆசை, കൊതി. அதுதான் ഈ ஆசை. അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ, இந்த அபிஷேகம் உன்மேல் வந்தால் നീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിൽക്കും, நீ அரண்மனையில் நிற்பாய், കുടിലും നിൽക്കും, நீ குடிசையிலும் நிற்பாய், നീ കൊട്ടാരത്തിൽ അത്ഭുതം കാണും, நீ அரண்மனையில் அற்புதம் காண்பாய், കുടിലും അത്ഭുതം കാണും. குடிசையிலும் அற்புதம் காண்பாய். നിന്റെ മുമ്പേ ഓടിയ പലതിനെയും உனக்கு முன்பதாய் ஓடின அநேகரை പിന്നിലാക്കുന്ന பின்னுக்கு தள்ளுகிற അഭിഷേകം. அபிஷேகம். ആഹാ, നീ പറഞ്ഞാൽ ஆமே, நீ சொன்னால் തീ വരും, அக்கினி வரும், മേഘം വരും, மேகம் வரும், മഴ പെയ്യും, மழை பெய்யும், മഞ്ഞ് പെയ്യും, பனி பெய்யும், വാതിൽ അടയും, வாசல் அடையும், വാതിൽ തുറക്കും. வாசல் திறக்கும். பெற்றுக்கொள். നിന്റെ വാക്കിനകത്ത്, உன் வார்த்தைக்குள், നിന്റെ വായ്ക്കകത്ത് உன் വായ്ക്കുள் അഭിഷേകം, அபிஷேகம், നിന്റെ ശബ്ദത്തിനകത്ത്, உன் சத்தத்திற்குள், നിന്റെ നിഴലിനകത്ത്, உன் நிழலில், നിന്റെ உன் നോട്ടത്തിനകത്ത് பார்வையில் അഭിഷേകം. அபிஷேகம். பெற்றுக்கொள். ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന അഭിഷേകം. விரும்புகிற இருதயங்களை நிரப்புகிற அபிஷேகம். ചോദിക്ക്, ചോദിക്ക്, கேளு, கேளு. ചോദിക്ക്. അഭിഷേകം, കേളു. അഭിഷേകം താ. அபிஷேகத்தை தாரும். അത് ഏലിയാവിന്റെ அபிஷேகத்தை മേലിരുന്ന தாரும். അഭിഷേകം, எலியாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம் അതിന്റെ ഇരട്ടി, അതിന്റെ ഇരട്ടി, அதனுடைய இரட்டிப்பானது, Double, இரட்டிப்பானது, double portion anointing. இரட்டிப்பான அபிஷேகம், ഡബിൾ പോർഷൻ അനോയിന്റിംഗ്. இரட்டிப்பான அபிஷேகம். സിംഗിൾ അനോയിന്റിംഗ് അല്ല, ஆமென். சிங்கிள் அல்ல, സിംഗിൾ അനോയിന്റിംഗ് അല്ല, ஆமென். அதனுடைய ஒரே ஒரு நிலை அல்ல, ഡബിൾ 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 അനോയിന്റിംഗ്. ரெண்டு மடங்கு, ரெண்டு மடங்கு. பெற்றுக்கொள். ആരോ ചുമന്നതല്ല, ആരോ ചുമന്നതല്ല, யாரோ சுமந்தது இல்ல, ആരോ ചുമന്നതിന്റെ ഡബിൾ, யாரோ சுமந்ததினுடைய இரட்டிப்பான ആരോ மடங்கு, ചുമന്നതിന്റെ ഡബിൾ. யாரோ சுமந்ததினுடைய இரட்டிப்பான மடங்கு. ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണോ? நீ அதை சுமக்காயத்தமா? നിന്റെ ഏരിയ വിശാലമാകാൻ പോകും, உன் ஏரியா விசாலப்பட போகிறது, നിന്റെ തൊഴിൽ വിശാലമാകാൻ പോകും. உன்னுடைய தொழில் விசாலமாகிறது. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, கை ഉയർത്തി ആண்டവரை തുതിപ്പോ. കൈ ഒന്ന് വീശി കാണിച്ച്, கை அசைத்து துதிங்க. ഓഹോ ഓ എത്ര മനോഹരം, എത്ര മനോഹരം. எவ்வளவு அழகாய் ഇതാ இருக்கிறது. സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത്. இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது. എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു. எவ்வளவு இன்பமும் எவ்வளவு ஆமென் மேன்மையுமாய் അത് இருக்கிறது. വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിലൂടെ, அது வஸ்திரத்தின் வழியாய், അഹരോന്റെ താടിയിലൂടെ ஆரோனின் சிரசிலிருந்து தாடி வழியாய் ഒഴുകിയ അഭിഷേകം പോലെ അത്രേ. ஆமென் வெளிப்பட்ட அபிஷேகம் போல. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென்.